ushindi yetu ndani ya mwili na ndani ya nini? Haleluya! Ndani ya mwili wa Yesu na ndani ya damu ya Yesu, ndio ndani yake muko ushindi. Kwa sababu kama alikufa, mwili ndio ilifanya nini? Ilikufa. Na kama alifufuka, mwili ikafanya nini? Kama alikufa, damu nayo ilikufa. Na kama alifufuka, ile damu nayo ikafanya nini? Ikafufuka. Enda ye mtu mwenye hai amekufa, damu yake inakuwa imekauka ndani yake na haina tena maana. Haleluya! Lakini kama ule mtu ile damu yake ingali kuna sirkile, na kama ile damu iko inatembea pale, ndio wanasema roho yake ingali kunapiga. Ukisoma ndani ya kitabu ya Yohane ya Mwanzo na ndani ya kitabu ya Walawi, Mungu yuko anashuhudia kwamba uzima wa mtu inapatikana ndani ya uhai wake. Haleluya! Ni kusema ndani ya damu yetu ndio inaacha mwili naishi. Haleluya! Hauwezi kuwa hai kama damu yako imepata shida ama kukufa ndani yako. Kama damu ikikuwa iko bien, na wewe utakuwa uko bien. Na hata magonjwa tunaipataka ni kwa sababu ile magonjwa imeanza kwanza kuatake damu, na ikimaliza kuatake damu ikiafeblile ile majeshi ya baprotektere banakwaka mudamu, pale tunaanza kupata maumivu kwa mwili. Haleluya! Haleluya! Sasa kuna siri ndani ya vitu vingapi? Kuna siri ndani ya vitu vingapi? Damu na nini? Hapana mwili wangu. Sio mwili gwange. Juu mwili yangu mie. Mwili gwange ategwo. Naweza kwa kana nuka. Lakini ya Yesu. Haleluya! Lakini ya Yesu ndani yake hakuna harufu yoyote. Kwa sababu kama mungekuwa harufu, kama kaburi ingimumaliza, wafu ndio wanakuwaka mu makaburi, na wakikuwa mukaburi bananuka. Haleluya! Ndio maana Maria alisema huyu Lazaro ndugu yetu amefanya nini? Amenuka. Kwa sababu gani? Damu haitumiki. Na kadiri damu haitumiki, mwili nayo imeoza. Haleluya! Tusomee kitabu ya Luka 22 na mstari wake wa 15 mpaka 21. Luka 22:10. Amen. Akawaambia, mkubwa, nimetaka kula Pasaka pamoja nanyi. Ate bagamba nti sigenda kugirya nate okutuuka mpaka nga kimaze okutuukirira obwakabaka bwa Katonda. Oluvannyuma n'akwata ekikompe ne yeebaza n'agamba nti nnyo okufuka mu makati gammwe mugabanye mu makati gammwe, kubanga agamba nti sigenda kuddamu kunywa ebibala by'emizabbibu okutuuka mu bwakabaka nga bukomyemu. N'akwata omugaati ne yeebaza, n'agumenya n'abagabanyiza, n'agamba guno gwe mubiri gwange gubawadde, mugukwate mugulye mugijjukirenga nga mukwata ekikompe endagaano empya. N'agamba nti ekikompe kino endagaano empya mu musaayi gwange. Amina. Haleluya. Maandiko yanasema ilipotimia siku ya Pasaka, Yesu akaambia wanafunzi wake, nina kiu sana, nina hamu sana, niko mumezwea nguvu, nikule pamoja nanyi nini Pasaka hii ya siku ya leo.
Hii Pasaka haikuanza wakati ya Yesu, haikuanza wakati wa mitume, haikuanza wakati yetu, lakini ilianza miaka nyuma ya Yesu. Mbele Yesu hajazaliwa, Pasaka ilikuwa iko. Haleluya! Sasa hii siku ya Pasaka ilikuwa siku speciale tofauti na masiku zingine. Na nini likifanya ikuwe speciale? Kwa sababu hapa ilikuwa wakati Yesu iko anaaga watu wake na kukuja kuwaoneshea kweli kweli kile kilichomleta. Haleluya! Kwa sababu Yesu hakukuja tu kutuokoa peke yake, lakini alikuja kutufungua. Haleluya! Kutoka minyororo, kutoka laana, kutuweka huru. Mtu mwenye iko huru anaongozwa na ile akili yake. Haleluya! Anaenda kwenye yeye anataka, anafanya kenye yeye anataka. Sasa Yesu aliona ndani ya maisha yetu ya kiroho hatufanyi kenye tunataka, hatutembee kisi tunataka, hatuishi kishi tunataka. Ndio maana Paulo alisema ndani yangu Mungu injustice yenyewe kunapigana, roho na mwili vingo vinapigana, kwa sababu kile kenye mimi nataka kufanya haiko ndio kenye mimi kunafanya, na mabaya yenyewe sitaki ndio yenyewe kunajikuta nimetenda. Kwa sababu gani? Ile mwili yake na roho yake anasikia kwa utumwa, lakini ile utumwa sasa ndio yenye Yesu alikuja kumaliza. Sema amina, sema amina. Amekuja kutuokoa, amekuja kuniokoa, amekuja kunifungua, amekuja kukufungua ili tuwe huru toka kila chochote ambacho kinaweza kutuzuia. Amevunja uwezo na mamlaka ya vibambazi na viambaza ambavyo vinaweza vikatutenga. Haleluya! Sasa akawaambia, muniache muniandalie nipate kukula na nyinyi Pasaka. Hii Pasaka ndani ya namna nyingine, wakati yenyewe ilikuwa ndani ya Israeli, ya kwanza ilikuwa wakati biki natoka Misri, na ndani ya hii wakati ya kutoka Misri bao waliishiki kimwili. Ilikuwa kutoka Misri kuenda Kanana, lakini kwetu sisi haiko kuishi kimwili. Hakuna kwenye tutatoka tuende na mahali pengine kimwili, lakini tunaishi kiroho. Haleluya! Pasaka yetu ni liberation yetu kutoka ndani ya utumwa, kutoka ndani ya dhambi, kutoka ndani ya laana, kutoka ndani ya hukumu, kutoka ndani ya mauti ya pili na kuingia ndani ya nini? Haleluya! Yesu akawaambia, bakamwandalia, bakisha maliza kuandaa akaingia na wakaanza kukula. Amen, amen. Hapa ndani ya hii nafasi, wakati nilikuwa niko napasoma nikakuta hapo vitu vya mingi. Amina. Na nikajisikia kwamba shiba Kristo tuko na problem. Haleluya. Shiba toto ya Mungu tuko na matatizo. Kuelewa yetu iko chini sana, kufahamu yetu iko kidogo sana, na pia ile kiu yetu ya kufikia iko kidogo sana. Haleluya. Maandiko yanasema Yesu akakamata kikombe, akashukuru na akawapatia, akamwambia, hii ni damu yangu, muitumie nyinyi wote. Haleluya. Na Biblia inasema baada ya kikombe akakamata pia nini? Mkate. Akaifanya nini?
akaivunja. Amina. Nani alivunja Yesu? Nani alivunja Yesu? Yesu akajivunja. Hapana, hii yangu mimi bali nivunja. Yesu akajivunja. Hii niko najiuliza, ile wakati yote yenye Yesu alikuwa anakula Pasaka, hakukuwa anavunja mkate. Pourquoi hii banaimasione? Haleluya. Juu ya nini? Hii ilikuwa wakati yenye iko tofauti na mawakati zingine. Haleluya. Akavunja kuwa anasema kawapatia wanafunzi wao. Na akamwambia, hii ni mwili yangu. Yenye nafanya nini? Yenye nafanya nini? Eske tuko pamoja? Yenye nafanya nini? Kama tuko pamoja tuendelee tuongee. Wetuba tuliba mutuongere tuongerezeganye. Hatukusoma na msomaji. Tetwasomye wamu n'omusomi. Hii ni mwili wangu. Guno gwe mubiri gwange. Ambao unaotolewa kwa ajili ya wanani? Wempadeyo eliki. Aha. Ni mwili. Hapana yako. Hapana mwili yangu. Yetu sie na wewe kuna maneno mingi. Mubiri gwange no kugulika ebintu bingi. Hii ni mwili yangu. Na yego mubiri gwange inatolewa wempadeyo kwa ajili yenu. Kurwambwe. Biblia inasema hivi. Ile verse ya 19. Akatoa akauvunja. Akawapa akisema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa kufanya nini? Bafanye hivi namna gani? Haleluya. Wakati biko banaikula na biko wanafanya nini? Hapa kuko maneno. Waliwo ebintu. Unajua shida. Omanyi obuzibu. Europa tuanze fanya manini ya mafundisho ya shenema. Tuelewe. Kuna assignments singa tusoma. Yesu seminars. Wakati ile ya zamani. Kule ndani ya Exodus. Hii Pasaka. Balichuna mbuzi na kondoo. Ndio balichuna. Na ilikuwa inarepresente ule Kristo yeye mwenyewe ndani ile wakati ya Ancien Testament. Lakini hapa akakamata mkate yenyewe ilitengenezewa kutoka ndani ya ngano. Haleluya. Njoo yenyewe navunja. Akisha ivunja anasema hii ndio mwili yangu. Si vile? Eske tukisema kweli huyu Bwana tukirudia mnamna logike ya mwili alikuwa anasema kweli ama alitudanganya? Alimba oba yali ayogera mazima. Wodda mukobuntu oli okwata omuganda amenya n'agamba guno mubiri gwange. Iye alikuwa mwili yake. Mubiri gwe. Melikuwa mkate. Ne gwali mugati. Lakini sasa kitu nilijiuliza. Nini ilifanya hii mkate ikuwe mwili ya Yesu? Kitie chifulo mugati. Haleluya. Mubiri gwe. Nini inafanya hii mkate ikuwe mwili ya Yesu? Pale kwenye tunasoma Biblia inasema wakati alikamata akafanya nini? Akashukuru. Iko anashukuru nani? Haleluya. Alishukuru nani? Na ile maombi ya kushukuru pia hawakuiandika. Na kisha ile akaisemea maneno. Amina. Akaisukumia nini? Maneno. Hii ni mwili yangu yenye inatolewa kwa ajili yenu. Haleluya. Amina. Haiko kitu kingine kiligeuza ile mkate kuwa mwili isipokuwa maombi yenye Yesu aliombea ile mkate. Haleluya. So kitu yenye inaitwa prayer
tungali tuko nashindwa, tungali hatujajielewa. Biblia inasema kwamba mauti na uzima iko katika nini? Ulimi. Na yeyote mwenye ataweza kutumia ulimi wake vizuri atakula nini? Atakula nini? Chapia Bwana makofi. Sasa shida yenyewe nasema tuko nayo shida. Tumeokoka lakini bado hatujaweza kutumia ulimi. Hii ulimi Mungu akupatia kayo kwa bure. Haleluya. Mungu akupatia kayo pour rien. Yesu akatumia yake ulimi. Na akamwambia, hii ni mwili wangu yenye imevunjika juu yenu kwa ajili ya wengi, muikule. Haleluya. Mukate inageuka mwili ya Yesu. Omugati nakufula mubiri gwe. Batu benye bashaka ingia ndani ya mamonde spirituelle sana, wanajua hali ya maneno ya batoto ya Mungu na hali ya maneno na uwezo ya batoto benye biko bada baeleweki. Haleluya. Jumutu wa Mungu kubako mutu wa Katonda akiongelea hata pesa wayogera kuchitu neziba sente. Haleluya. Nazogera ke bigambo. Bila shangalianga watu benye banasimaka kutolea bapastere ne unyama twabagamba tokuwaye bapasta kubakusa na bao biko na mikono nabo bayine ngalo bekustuma kusa na mashamba ziko baende balime. Haleluya. Kwanza pesa yenyewe unapataka unajua kwenye natoka. Sente zofuna manitiziva. Ya pengine ni ya ba Freemason, pengine ni ba Illuminati, pengine sijini ba abudu ya ba Rose Christian. Mejome zangu unatumikia si vile. Nemo ulimukolera. Unafanya kazi yako. Ulimukozi wako. Mesenya unapata pesa yako. Unashindwa kugawanya nayo na batumishi. Baongee maneno juu ya ile pesa. Hata senki yenyewe unampatia iko na uwezo ya kuvunja mamlaka na mamlaka yenyewe iko ndani ya ile pesa. Haleluya. Yesu akavunja uwezo ya ngano, akavunja mamlaka ya ile mkate, akaigeuza ikuwe mwili yake. Medani ya nini? Ya priere. Haleluya. Amina. Maombi. Mukusaba. Kuna siku moja waliwo lunaku lumu tulikuwa naombea dada mwa hivi, twali tusabira sister mapepo ikatomboka ndani yake. Pepo nezitabuka muye. Na zile mapepo zikaja sema tulimukamataka na ndani ya tumbo ya mama yake. Sasa hata ufanye dawa hatuwezi kumwacha. Tusobola kumuleka. Alikuwa na nguvu ya kilozi. Yaliko amaje go mulogo. Na kweli amefanya kazi. Atenga akoze. Juu ameua watu. Ngasa abantu. Haleluya. Amina. Shida ilikuwa nini? Ule mama yake alikuwa bakarismatike baya Katoliki. Anakuambia wakati nyewe walikuwa naenda kaomba, yeye hakuwa na jali hata ile maombi kujikosantre bien. Sasa wakati nyewe alikuwa natoka kwa ile maombi, bao bakaona kwamba kama akiendelea banaweza kubangusha Orbiku na bezo ya kaka yabo. Alikuwa dada yake ya bwana yake ya ule mama mwenye ule mtoto anaita shangazi, ndio mwenye baliharibishaka. Sasa bakakamata mchanga ya miguu ya ule mama na iko mimba ya ule mtoto na bakaiongelea na bakaifanyia vingine. Mtoto akazaliwa na ni mlozi. Haleluya. Hakukula kilozi mudunia, lakini alikula kilozi wapi? Ndani ya tumbo ya mama yake. Shida kubwa ilikuwa nini? Mama hakujua namna gani ya kukomunike na mimba yenye iko na angali mimba. Haleluya. Sasa kama hautajua kukomuniketi na vitu vyenye uko navyo,
vyao vitakugeukia vita. Haleluya. Kama ukiishi zungumuza hata na pesa yenye uko nayo. Zungumuza na vile vyenye unaonaka haviwezi kuzungumuza. Wewe zungumuza navyo. Haleluya. Bisemee. Kazi yako sema nayo. Haleluya. Kwa mwisho Yesu akasema nini? Kule hii mwili yangu. Kwa sababu hii mwili imetolewa kwa ajili yenu. Na tunaporudia ndani ya Yohane 6. Soma Yohane 6. Mstari wake wa 55 na 5. 55. Yesu yuko anashuhudia hapa, anasema mwili yangu ni chakula cha kweli. Haleluya. Na akasema baba zenu walikula mana ndani ya jangwa na kwa mwisho wakafanya nini? Soma baba. 55:6. Kula cha nini? Haleluya. Mwili wangu ni chakula ya nini? Merci sana Sara mimi nashauza Biblia wa. Chirunji nyoda wa Iko Biblia. Bible. Fasali leo. Basi kama niuza hivi. Na magarso yote. Tunaanza kwa sababu ya kusoma kama Moses hayuko. Moses hotelia tusumira. Haleluya. Ni chakula cha nini? Mbele yana madala. Haleluya, haleluya. Rudia pale pale kwa ile Yohane. Yosoma soma Yohane. 49:51. Sisi 49:51. Mwenda. Mukaga na mwenda. Baba zenu walikula mana ndani ya jangwa bakakufa. Huu ni mkate. Haleluya. Anasema hapa huu ni nini? Na kule alikamata nini? Alivuta nini? Alivuta nini? Kule alivuta mkate. Na hapa anasema mwili yangu ni mkate. Haleluya. Sasa inafalia kombine vitu. Ile yenye iko mwili ionekane na yenye iko mkate ionekane, kisha akamate mwili wake aitransforme, aipulize iingie ndani ya mkate. Meiko naingiza kiroho. Haleluya. Na wakati tunaikula anasema nini? Endelea. Unaoshuka. Haleluya. Kutoka wapi? Aitoke kudunia. Ni kusema ile mkate ndiye alimtengenezea siku ya Pasaka ilikuwa ni sempole peke yake. Haleluya. Ndio maana mimi napendaka profesi za mingi. Mungu wakati kunatuma nabii anamwambia enda kwenye mifupa, akamwonyeshia kwenye mifupa. Sasa anafika kwenye mifupa, Mungu anaanza kutabiri ndani yake. Haleluya. Anambeba pia kwenye potien, kutengeneza bumba. Haleluya. Sasa anafika pale, potien vitu yake vyote vinaharibika. Mungu akaweka unabii ndani ya potien. Haleluya. Ndani ya ule nabii. Na akamwambia vile vile ndio nitabatengeneza. Haleluya. So maprofesi za mingi zinatimilikaka mpaka vianze vifanane kwanza kimwili. Haleluya. Na vinaongelewaka ndani ya picha ya kimwili. Amina. Inashangaliaka. Muda yetu kwa kidogo. Acha tuache kwanza ile kushangala, tutairepelia kanyuma. Haleluya. Mungu alisema sijui nifanye hivi, mimi naona kosa ni vya kimwili. Uliona kama ni vya kimwili? Maana yake umebalitumaka pale fazi ya huyu mtengeneza machungu ya kishenzi. Hakuendaka ukimwili. Sasa ni papika hivi live. Njoo akapata unabii. Haleluya. Ile siku inapita. Nilisema tukue na tabia, tuache batu ya Mungu bakanyange mu maproblemi. Na pale Mungu anaweza kuzungumza
kuzungumza nabo. Haleluya. Amina. Yesu akakamata mkate. Yesu nakwata akaisukumia mwili yake kiroho. Lakini chini anasema imeshuka kutoka wapi? Murjonya tugamba omubiri gwene kuva muguru. Niko naye pale mengo na kitapa mwili yangu kina mwili kunatoka juu. Kikufa eri muguru. Tuendelee. Tugende maso mukana mukaga atano. Acha pia Bwana makofi. Mungu akikula sifanye nini? Mwambie mwenzako hatutakufa. Hatutafanya nini? Mwambie Mungu, mwambie. Hatutafanya nini? Umwambie, mama pia. Hatutafanya nini? Papa Paul. Mugabe tukida kufa. Hatutakufa. Haleluya. Amina. Mtu akikula hatafanya nini? Nani atakwambia tutakufa? Utakufa kesho. Unaweza kufa. Tutaanguka bila tutafanya nini? Bakukufa bakufe. Hapana mie David. Haleluya. Paka tena niko mfupi. Sitakamataka gongo juni niko mfupi. Ningekuwa mrefu swa jano. Basi nilikuwa magumu tu saa mzee. Mimi David. Umumpi wange bana. Sasa miaka 100. Na nipo na ubiri injili. Haleluya. Apre ya moya yangu Mungu anipeleke kwa salamu. Haleluya. Na wewe yako utafanya ngapi? Ujitabirie yao. Yesu akasema mtu akikula mwili wangu hatafanya nini? Hatafanya nini? Baba wa Ibrahimu alikula mana. Na ile mana ilikuwa inatoka wapi? Lakini wanaikula na kwa mwisho wanafanya nini? Lakini mtu akikula mwili hatafanya nini? Ina maana gani? Kuelewa iko zaidi ya dhahabu. Chisuka mukubandi kufahamu okutegeera iko zaidi ya pesa. Chisuka kubirabo bya sente. Haleluya. Aka kaneno ndio kaliachaka bale bengine banakimbia. Akambo kalukikaba letiro kuduka. Senya alifika kuivunja isika alitobolaka mwili yake nasema mukule. Bali kula tu mkate. Sivile bali ya mkate. Mwenye kule seka na bambia. Mtakula mwili yangu. Yena nani okubidi. Mwili yako mtoto seremala. Nikule mwili yako. Huyu mtoto yuko na makufuru huyu. Mumwache na viazi. Haleluya. Ndani ya mwili wa Yesu. Muna uzima. Mwambie mwenzako. Ndani ya mwili wa Yesu. Muna nini? Anasema uwafanye wawe na uzima na wawe nao nini? Tele. Haleluya. Sasa baada ya pale ile siku ya Pasaka bakakia bakamubeba. Ashamaliza kujifunza huku kwa mwisho sasa nafaa babaya nao baende bamalizi. Haleluya. Njoo kitu nyingine kunasema mambo ya kiroho inatembea na form yenyewe inafanana kimwili. Lakini utimilifu yake, uwezo yake tunaiona njoo wapi? Maisha ya kiroho. Kama mtu akikula mwili wa Yesu, ndani yake Mungu nini? Sasa acha nikutahadharishe. Mimi nataka kumaliza nitoke. Iko inaleta uzima kwa watakatifu. Lakini ni sumu ya kushinda sumu ya panya kwa watu wenye haiko watakatifu. Haleluya. Amina. Hii mwili ya Yesu, acha niirudilie. Iko dawa. Hii mwili ya Yesu iko ndani yake nguvu. Hii mwili ya Yesu iko na uwezo ya kudeloshe mapepo ya hii kartie.
Haleluya. Lakini kubatu ya mapepo, hii mwili ya Yesu mimi nasema ni sumu kuliko sumu na virus ya corona na ukimwi. Haleluya. Na akamukenya. Soma ile Wakorintho wa kwanza. Gosoma Corinthians za soka 28 mpaka unaweza telemuka mpaka kwenye tutaishia. Abidi Mungu naana tusome 10. Ajihukumu. Apate kukula nini? Soma hiyo bien. Lakini mtu ajihukumu mwenyewe na kisha apate. Corinthians, 1 Corinthians 11:28. Lakini mtu na yote mtu ajihukumu. Yesu aligomusa. Hapa kujihukumu, hautajihukumu na ushakula. Mtu Yesu aligomusa. Haleluya. Mimi ujihukumu na unafanya nini? Na mpaka utafanya nini? Juu ukikula, njoo nenda jihukumu. Tayari ushakula sumu. Haleluya. Lakini ukianza jihukumu, jihukumu yenyewe maandiko yanasema haiko hii yenyewe mambo ya serikali banatuhukumwaka. Lakini ni majuto ya ndani. Haleluya. Ni kujuta kile kenye umetembelea. Ni kufadhaika. Ni kuvaa roho ya toba ndani yako. Na unamwambia Mungu sistahili. Ukienda pale ndani ile habari ya mtoza kodi na Mfarisayo, Biblia inasema kwamba mtoza kodi alijuta ndani yake. Na akwambia tabatu. Akasema Baba, sistahili hata kuinua nini? Macho yangu. Mimi najua dhambi yangu iko mbele yako. Mimi ninanyang'anyanga watu kwa nguvu. Haleluya. Akimaliza kujuta, njoo apate kukula nini? Ile mkate Yesu alifanya nini? Yenye alivunja. Ile mwili yake yenye alifanya nini? Yenye alitoa. Na kunywa na kikombe. kwa sababu rudilia. kwa sababu Anayekula na kukunywa asipostahili sikutegera. Haleluya. Akikula na hastahili, anakunywa na hastahili, amefanya nini? anakula na kunywa hukumu kwake. okubanga Yesu ali omusango. Haleluya. Amekula hukumu. Unakula moto. Oba onende judgment n'ogyeteeka ku goma nyini. Ile moto kuikula kuno inatokana tu na maombi yenyewe balifanya. Ile mkate na kiuka kitu kingine. Kuoko kusanga kwa. Haleluya. Na inashuka nasema nini? Nikikanga kigamba ki asipotambua mwili. Kwa sababu hii Amen. Haleluya. Unaweza kuwa tuko hapa. Wengine nalipo magonjwa juba na mwili wa Yesu. Banwadde ngabanafu. Nenga bali ya omubiri ngabajja ku meza ne basembera wano. Haleluya. Nenga tebejjusa ebibi. Unaona iko eleze matuko nayo hapa meza. Ate kirungi tujiina wano. Iko meza. Na inaonekana tu kwa iko tuseme basi iko simple. Ojange ni simple hizo jange ya bodi. Lakini hii hapa na mezi no inaweza kukubebea magumu ya maisha. Hizo kutwalira ebizibu byotagenda kwenda. Inaweza kufikishia hajabu. Hizo kutusa kuchikambwe. Na hii hapa ate mezi no inaweza kukubariki miaka yenyewe ulibarikiwa. Inaweza kukusogesha kwenye ungelifika. Hii saa hii unaweza ukaikula.
haina shida. Ikishawekewa inaombewa kwa jina la ule mwenye alivunja mwili wake na haustahili, ama na mimi nasistahili, inageuka sumu. Haleluya. Unajua wengi tunaogopaka nisiposogea atasema, nisipokaribia maulizo itakuwa nini? Afadhali bajiulize, afadhali bakuulize. Haleluya. Pahali pa kufanya error yenye hutawezaka kukaribia mu maisha yako yote. Hii Biblia ndani ile kitabu ya Kutoka sura yake ya 12 iko nasema baetranger hawawezi kukula. Haleluya. Yesu anaweza isoma Kutoka 12:45. Tumalizie pale. 12:43. Anamunya. Bwana akamwambia Musa, twende. Hii ni nini? Sheria. Iko sheria. Unatoa sheria. Mtu akifunza sheria anastahili hukumu. Haleluya. Na sasa na wewe ndani ya principles za kiroho, kama ukivunja ndio yenyewe Paulo alisema ukula bila kustahili, ujue umevunja nini? Twende. Mgeni jamais kukula kunini? Kwa ile mkate, kukunya kwa nini? Kwa ile kikombe. Haleluya. Mgeni njoa wapi? Ni mtu mwenye hajaokoka, mwenye hajaamini Yesu Kristo kuwa Bwana na mkombozi wake, hastahili kukaribia kitu. Mgeni ndoa wapi mwingine? Mgeni ni mtu mwenye hajajihukumu. Haleluya. Kwa sababu wakati nyewe tunaigeuza ni meza ya Bwana, haiko ya mtu. Si vile ni kusema Bwana wetu ni mtakatifu na Bwana watasogea kumeza yake ni banani. Sasa kama kukiingia mwenye haiko mtakatifu anakula vitu vitakatifu, ule mtu kondanasio yake iko ndani ya vile vyenye alikula. Mungu anahukumu nje, lakini anamhukumia ndani ya ile chakula. Ndio maana ukifuata historia ya Yuda na Yesu, yenye kiliuishaka Yuda waka kukula mwili wa Yesu na asha fanya complot na hapendi kuitengeneza. Haleluya. Hapendi kujihukumu. Measha maliza kupatana, ile ndio nitabaoneshia yeye, na banapatana na pesa zenye nafaa pale. Banapanga kila kitu yote. Ndio maana kama tuko ba Kristo, muniangalie mimi ndio niko nafundisha. Haleluya. Kama tuko ba Kristo na leo tuko na ile meza tukikumbuka Pasaka, kama uko na neno na mwenzako uko na kenyeki na kushitaki na mwenzako, uko na kinyongo na mama yako, uko na vita na baba yako, uko na maneno na bibi yako, uko na maneno na bwana yako, uko na maneno na wafanyakazi yako, uko na maneno na kinywa yako. Please, tukusaba. Haleluya. Hii kintu kino usikaribie. Haleluya. Usifanye nini? Hata kama tutasema acha tuseme. Afadhali tukuhukumu kusema haukukaribia. Hukumu yetu iko ya watu, lakini hukumu ya Mungu nani anaweza kaipona? Yuda ile siku alikuwa anatia kifunguo ya mauti yake.
Na mbele Yesu akufe, Yuda ndio anataka kufa. Haleluya. Juu ya kitu gani? Kula mwili yenye taokoa watu, yeye napendi kuokoka. Okulia mubiri okugenda lokula abantu nenga yetagenda lokuka. Haleluya. Sasa hii ni wakati ya mzuri. Kano kasira kasufu tuko na mwili na tuko pia na damu. Ni vitu vimetengenezewa na Yesu, bali mtengenezea vilikuwa vitu. Na ile maombi yenyewe itafanywa kwa hii vitu, itakufanya haiko tena vile vyenyewe unaona. Haleluya. Na itageuka vitu vingine. Na vikigeuka vitu vingine visikue sumu kwako wala kwangu. Sasa pale kwenye huko, kama unaweza kamata hata dakika 2-5, ukie tu kichwa wako wewe ujifikirie. Haiko kujifikiria sasa upya ya jana, lakini tangu kule zamani. Na yeye okuvira na. Haleluya. 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 Maandiko ndani ya kitabu ya Mezali, Mungu yuko nasema mtu ambaye anayetubu dhambi yake na kuziacha ndio mwenye atafanya nini? Atasamehewa. Sasa kama mimi niko na tubu na sigeuke, kama wewe uko na tubu na hauache, ujue kwamba hakuna kwenye huko naenda. Sasa usikule na unajua tena kutoka hapa wewe ndio unaenda kuwa pasaka ya garson. Ubie garson kwa pasaka yako. Twende out. Out kuliko hii. Haleluya. Sijui tutaenda mimi na nzikawe twani ndani ya machamize